बीओड 13 ब्लॉक 2 मो फुटाडंगार कहानी फतुरानंद सर्ट क्वेश्चन। फतुरानंद केवे जन्मग्रहण करथिले? फतुरानंद 1915 मसीहा जून 1 तारिख समय 11:45 जन्मग्रहण करथिले। परिवार रे फतुरानंद जन्म कहीं आनंदप्रद नथिला। फतुरानंद जन्म पूर्व तांको परिवार रे कुमुद नामक जड़े भौणी समस्त स्नेह आदर तल आत्मसात कर सारिथिला। तेणु फतुरानंद जन्म परिवार रे आनंदप्रद नथिला। फतुरानंद जातक देखी नाहक कौन कही? फतुरानंद जातक देखी नाहक कही जे से कपालिया हेबे, तांकर शनि शुक्र आदि ग्रह माने खूब उच्चरे अछंती। फतुरानंद छोट पिले मोटा होइथिबारु लोक माने कौन कही? फतुरानंद छोट पिले मोटा होइथिबारु लोक माने कहिथिले एइटा तो एई दिनु एते मोटा हेलाणी, बसिब केमिति, पाठ पढ़िब केमिति। लोक मानकर एपरि कथा सुनी फतुरानंद बहु मुह सुखाई देइथाय। फतुरानंद बुढ़ा बापा को समस्ते खातिर करथिले काहेकि एकदा जणे डाक्टरंकर पुओ को जल उदरी ना एसाइटिस होइथिला। से समय रे जल उदरी एक मारात्मक रोग थिला। केही भल हेउ नथिले। डाक्टर मानक तार उपरु आशा टूटी जाइथिला। से डाक्टर बुढ़ा बापा पाखरे कविराजी औषध खाई भल हो जाइथिला। यह देखि डाक्टर माने सबु आश्चर्य हो जाइथिले। सेहि दिन फतुरानंद बुढ़ा बापा को समस्ते खातिर करथिले। लेखकों को इतिहास किए और किपरि पढ़ाउथिले? लेखकों को भल भाव इतिहास पढ़ाउथिले अपूर्व सरकार। से थिले साहित्यिक उमेशचंद्र सरकारंकर पुओ। इतिहास को से गल्प आकार में पढ़ाउथिले। फल गल्प शुणा लगी क्लास रे समस्ते चुपचाप कान टेड़ी कथा गुड़ाक भी मन रही जाए। स्कूल रे ना लेखा पूर्व फतुरानंद क्यों बहीटी को आयत्त करथिले? स्कूल रे ना लेखा पूर्व इंग्राजी अक्षर शिक्षा फास्ट बुक ऑफ रीडिंग बहीटी को आयत्त कर नहीं। मधुआ पीसा क्यों कार्य व्यस्त थिले? न्यस्त थिले। मधुआ पीसा थिले फतुरानंदर बड़ बापा। से औषध प्रस्तुति तार रक्षणाबेक्षण तार मंटनर कार्य न्यस्त थिले। फतुरानंदर श्रेष्ठ आकर्षण कौन थिला? फतुरानंदर श्रेष्ठ आकर्षण थिला तांकर बोर्ड। दयानंद देई कहीं घोड़ा किनी। फतुरानंद दयानंद देई टिके मोटा हो जाइथिले। तांको जड़े डाक्टर उपदेश देइथिले घोड़ा चढ़ीबा पई। घोड़ा ऊपर चढ़ी जावा आसवा कले देह टिके कृश होइजिबा। तेणु से घोड़ा किनी। घोड़ा चढ़िया पई मियाटी फतुरानंद को कौन कहिथिला? घोड़ा चढ़ीबा पई मिया फतुरानंद को कहिथिले घोड़ाटा गोटे जातियाण घोड़ा। जेतिकी जोरे दौड़ीबा को इंगित देव से सेतिकी दौड़िब। रुकिबा को इंगित टिके देले से रुकिजिब। तांको पिठिरे चढ़िले कौनसी भय नाही। बोर्ड परीक्षा पई क्यों पाठ उद्दिष्ट थिला? बोर्ड परीक्षा पाई फिजिक्स और केमिस्ट्री निर्दिष्ट थिला। फतुरानंदर नाकटा चित्रकर पढ़ी गोपीनाथ महांती कौन कहिथिले? फतुरानंदर नाकटा चित्रकर पढ़ी गोपीनाथ महांती कहिथिले फतुरानंद तुमर आउ लिखिबा दरकार नहीं, तमे एई नाकटा चित्रकर बही रे अमर होई रहिबो। लेखक तांको बहुत भक्ति करथिले। फतुरानंदर भाणीजी ज्वाई नाम कौन? से कहीं लेखक को तालचेर निमंत्रण करदेले। फतुरानंदर भाणीजी ज्वाई नाम श्री त्रिलोक मोहन मिश्र। तांकर बड़ झीर विभागर पई से फतुरानंद तालचेर निमंत्रण करथिले। लेखक मध्य निमंत्रण रक्षा करथिले। फतुरानंद कहीं घरे पुराण पाठ करुथिले। फतुरानंद घरे सदासर्वदा पुराण पाठ करा जाउथला। से सदासर्वदा पुराण पाठ करथिले। अधिक भोग खाइबा आशा से पुराण पढ़ुथिले। फतुरानंदर तांको सांग पाखरे कहीं मुंड नईगला। माइनर पढ़िला बेले फतुरानंदर सांग गोटे कविता लिखिथिले। कवितार नाम थिला दुख नाशक गरुड़ा सन प्रभु दुख जणाइबी काहाकू। सांगटी सही कविता को लेखक आगे पढ़िथिला। तार कविता शुणी लेखकर तार पाखरे मुंड नईगला। फतुरानंदर अणपाठ्य पुस्तक रूपे काहाकू पढ़िथिले? फतुरानंद अणपाठ्य पुस्तक रूपे फकीर मानकर 6 माण 8 गुंठ को पढ़िथिले। श्री रामचंद्र दास फतुरानंद को कौन उपदेश देते? श्री रामचंद्र दास फतुरानंद को उपदेश देते जे तुम्हें सत्य साई बाबा शरण बस, तुमर बहुत उपकार हेब। सही कथाटी फतुरानंद मन को पाइथिला। अंतरंग बंधु राधु मिश्र क्यों कथा को फतुरानंद शुणी हतबाक हो जाइथिले? 1985 मसीहा मार्च मास शेष आड़क राउरकेला फतुरानंद अंतरंग बंधु राधु मिश्र देइथिबा एक चिठी पाइथिले। फतुरानंद को एक नागरिक संबर्धना दि जाई तांको हाथ 10,000 टंकार एक थली दियाजिबो। यह किपरि संभव है फतुरानंद विश्वास करि पारि नथिले। तार परदिन से खबरटी समाज रे बाहरिथिला। तेंतुली छाट पत्रिकाटी किए आरंभ करथिले? फतुरानंदर अनुज डॉक्टर श्याम सुंदर मिश्र एवं भगतपुर निवासी श्रीजुक्त मुरारी मोहन जेना एकाठी होई रेवेन्सा कॉलेज रे पढ़ुथिला बेले तेंतुली छाटा नामक पत्रिका आरंभ करथिले।
ସରସ ସାହିତ୍ୟ ସମିତିର ନାମ କିଏ ଦେଇଥିଲେ? ଅଧ୍ୟାପକ ଗୌରୀ କୁମାର ବ୍ରହ୍ମା ସରସ ସାହିତ୍ୟ ସମିତିର ନାମକରଣ କରିଥିଲେ। କାହା ବ୍ୟବହାରରେ ବ୍ୟଥିତ ହୋଇ ଦିବ୍ୟସିଂହ ମିଶ୍ର ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଇଥିଲା? ଆର୍ତ୍ତତ୍ରାଣ ମିଶ୍ରଙ୍କର ଗଣ୍ଡଗୋଳିଆ ଲୋକ ହୋଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ବ୍ୟବହାରରେ ବ୍ୟଥିତ ହୋଇ ଦିବ୍ୟସିଂହ ଘର ଛାଡ଼ିଥିଲେ। ବିଦ୍ୟାଳୟ ନାଁ ଲେଖା ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଫତୁରାନନ୍ଦ କି ବହି ସବୁ ପଢ଼ୁଥିଲେ? ଫତୁରାନନ୍ଦଙ୍କର ନାମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଲେଖା ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ହସଖୁସି, ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ଓ ଶ୍ରୀବତ୍ସ ନାମକ ବହିଗୁଡ଼ାକ ପଢ଼ୁଥିଲେ। ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ପ୍ରକାଶ ପାଉଥିବା ଇଂରାଜୀ ପତ୍ରିକାରେ ଓଡ଼ିଆ ବଙ୍ଗାଳୀ ବିବାଦ ସମ୍ପର୍କରେ କେଉଁ ମନ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା? ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିବା ଇଂରାଜୀ ପତ୍ରିକାରେ ଓଡ଼ିଆ ବଙ୍ଗାଳୀ ବିବାଦ ସମ୍ପର୍କରେ ଯେଉଁ ମନ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା ତାର ଓଡ଼ିଆ ଅନୁବାଦ ହେଉଛି ମେଜର ଗୁପ୍ତ ନାମକ ସେ ରୟାଲ ବେଙ୍ଗଲ ଟାଇଗର ତାଙ୍କର ସେହି ମାଲଦା ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ସୀମାବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିବା ଉଚିତ। ସେ ଯଦି ଓଡ଼ିଶାର ଜଙ୍ଗଲରେ ଉପଦ୍ରବ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ସୁବକ୍ଷ ଶିକାରୀ ଗୁଲି କରି ଶେଷ କରିଦେବ। ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧକୁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ଫତୁରାନନ୍ଦ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧକୁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ଫତୁରାନନ୍ଦ ଗଳ୍ପ ଲେଖିଥିଲେ। ବନ୍ଧୁ ମଧୁସୂଦନ ଫତୁରାନନ୍ଦଙ୍କୁ ସେକ୍ସପିୟରଙ୍କର ନାଟକର କେଉଁ ଚରିତ୍ରକୁ ଉତ୍ତମ ରୂପେ ବୁଝାଇଥିଲେ? ବନ୍ଧୁ ମଧୁସୂଦନ ଫତୁରାନନ୍ଦଙ୍କର ସେକ୍ସପିୟରଙ୍କ ନାଟକର ଇଆଗୋ ଚରିତ୍ରଟିକୁ ଉତ୍ତମ ରୂପେ ବୁଝାଇଥିଲେ। ଫତୁରାନନ୍ଦ କେବେ ଶାରଳା ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ? କେବେ ଯଦୁମଣି ସମ୍ମାନ ପାଇଥିଲେ? ଫତୁରାନନ୍ଦ 1992 ମସିହାରେ ଶାରଳା ପୁରସ୍କାର ଓ 1991ରେ ଯଦୁମଣି ପ୍ରତିଭା ସମ୍ମାନ ପାଇଥିଲେ। ଫତୁରାନନ୍ଦଙ୍କ ପାଖରୁ ଡଗର ପ୍ରେସ୍ କେବେ ବିଦାୟ ନେଇଥିଲା? ଫତୁରାନନ୍ଦଙ୍କ ପାଖରୁ ଡଗର ପ୍ରେସ୍ 1987 ମସିହାରେ ବିଦାୟ ନେଇଥିଲା। ରୟାଲ ବେଙ୍ଗଲ ଟାଇଗର ବୋଲି କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି? ରୟାଲ ବେଙ୍ଗଲ ଟାଇଗର ବୋଲି ଆଶୁତୋଷ ମୁଖାର୍ଜୀଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି। ଚାଟଶାଳୀ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଫତୁରାନନ୍ଦଙ୍କ ଉପରେ କାହାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥିଲା? ଚାଟଶାଳୀ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଫତୁରାନନ୍ଦଙ୍କ ଉପରେ ମଧୁଆ ପିଇସାଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥିଲା। ପରଶୁରାମ ଭେଟ ନାଟକରେ କିଏ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ? ପରଶୁରାମ ଭେଟ ନାଟକରେ କବି ମହାପାତ୍ର ଓ ଫତୁରାନନ୍ଦ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ। ଗଳ୍ପ ଉପନ୍ୟାସ ପଢ଼ିବା ସମ୍ପର୍କରେ ଲେଖକଙ୍କର ଧାରଣା କ'ଣ ଥିଲା? ଗଳ୍ପ ଉପନ୍ୟାସ ପଢ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ସମୟର ଅପଚୟ ହିଁ ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଆୟସରେ ଥାନ୍ତି ସେମାନେ ଗଳ୍ପ ଉପନ୍ୟାସ ପଢ଼ି ସମୟ ଅତିବାହିତ କରନ୍ତି ବୋଲି ଫତୁରାନନ୍ଦ ଭାବିଛନ୍ତି। ସମୟଗୁଡ଼ିକ ଅତିବାହିତ କରିବା ଲାଗି ସେମାନଙ୍କର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପନ୍ଥା ନଥିବାରୁ ସେ ଏଥିରେ ସମୟ କଟାନ୍ତି। ଫତୁରାନନ୍ଦ କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ନାକଡ଼ ଚିତ୍ରକର ବହିଟିକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ? ଫତୁରାନନ୍ଦ 600 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ନାକଡ଼ ଚିତ୍ରକର ବହିଟିକୁ ଫତୁରାନନ୍ଦ ଡଗର ପ୍ରେସରେ ଛପାଇଥିଲେ। ସେହି ବହିଟିର ନାମ ଥିଲା 2 ଟଙ୍କା। ପ୍ରଥମେ ସେ ବହିଟିକୁ ଫତୁରାନନ୍ଦ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ବାବୁଙ୍କୁ ବିକ୍ରି କରି ଦେଇଥିଲେ। ସେହି 2 ଟଙ୍କାରେ ସେ ମିଠାଇ ଆଣି ପ୍ରେସବାଲାଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟି ଦେଇଥିଲେ। କେଉଁଥିରେ ନିୟମିତ ଭାବରେ ଫତୁରାନନ୍ଦଙ୍କର ଲେଖା ସବୁ ବାହାରିଥାଏ? ଡଗରରେ ନିୟମିତ ଭାବରେ ଫତୁରାନନ୍ଦଙ୍କର ଲେଖା ସବୁ ବାହାରୁଥାଏ। ଫତୁରାନନ୍ଦଙ୍କ ଆଖିରେ କିଏ ଦେବତା ତୁଲ୍ୟ ଅଟନ୍ତି? ଫତୁରାନନ୍ଦଙ୍କ ଆଖିରେ ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି ଦେବତା ତୁଲ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ଫତୁରାନନ୍ଦଙ୍କର ଲେଖକ ଜୀବନର ମୂଳଦୁଆ କିଏ ପକାଇଥିଲେ? ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ବାବୁ ଫତୁରାନନ୍ଦଙ୍କ ଲେଖକ ଜୀବନର ମୂଳଦୁଆ ପକାଇଥିଲେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଲେଖକଙ୍କର ଗଭୀର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ପ୍ରବଳ ଆକର୍ଷଣ ଥିଲା। କନ୍ୟା ରୋପଣ ପାଇଁ କେଉଁଠିକି ଯିବା ପାଇଁ ଫତୁରାନନ୍ଦଙ୍କୁ କିଏ କହିଥିଲେ? କନ୍ୟା ରୋପଣ ପାଇଁ ହାଇଦ୍ରାବାଦର ସରୋଜିନୀ ଆଖି ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସୋମପେଟର ଡାକ୍ତର ଫତୁରାନନ୍ଦଙ୍କୁ କହିଥିଲେ। ଫତୁରାନନ୍ଦ କିପରି ଲେଖା ଲେଖୁଥିଲେ? ହସ ସମ୍ପର୍କରେ କ'ଣ କହିଥିଲେ? ଫତୁରାନନ୍ଦଙ୍କର ସାହିତ୍ୟିକ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭରୁ ସେ ନିୟମିତ ଭାବରେ ହାସ୍ୟରସାତ୍ମକ ଲେଖାଗୁଡ଼ିକ ଲେଖୁଥିଲେ। ସେ ବୁଝିଥିଲେ ଭଲ ଭାବରେ ହସି ପାରୁଥିବା ଲୋକ କ୍ୱଚିତ ଅପରାଧପ୍ରବଣ ହୋଇଥାଏ। ମୋଟ ଉପରେ ହସ ଦୁଃଖୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରକାର ଟନିକ୍। ହାସ୍ୟ ବିକାଶ କେନ୍ଦ୍ରରେ କେଉଁ କେଉଁ ପୁରସ୍କାର ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା? ହାସ୍ୟ ବିକାଶ କେନ୍ଦ୍ରରେ ହାସ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ଲାଗି କାନ୍ତକବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ପୁରସ୍କାର, ହାସ୍ୟ ଅଭିନୟ ପାଇଁ କୃଷ୍ଣ ପାଣ୍ଡେ ପୁରସ୍କାର, ବ୍ୟଙ୍ଗଚିତ୍ର ପାଇଁ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ପୁରସ୍କାର ଏହି 3ଟି ପୁରସ୍କାରର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା। ଫତୁରାନନ୍ଦଙ୍କର ହାସ୍ୟ ବିକାଶ କେନ୍ଦ୍ର କିପରି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ? 1985 ମସିହାରେ ରାଉରକେଲା ଅଧିବାସୀମାନେ ହାସ୍ୟରସାତ୍ମକ ପାଇଁ ଫତୁରାନନ୍ଦଙ୍କୁ 10,000 ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ। ସେହି ଟଙ୍କାକୁ ନେଇ ଫତୁରାନନ୍ଦ ତାଙ୍କର ପରମ ହିତୈଷୀ ଚାଟାର୍ଜୀ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ଶ୍ରୀ ହୃଦାନନ୍ଦ ନାୟକଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ। ହାସ୍ୟ ବିକାଶ କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ସେ ଅତି ଆଗ୍ରହର ସହିତ ତାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରି କାଗଜପତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ସେହି ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି କରିଦେଇଥିଲେ।